Count 28, defendant is guilty of the crime of rape in the first degree. نايكل تميتن سسان سلستنا عامت تصنع مأسرتي إذا سانزي أودرش بيت فرد خنبب كله اتي بوليس نبر جبننيا أو كرمت تدنيا لك كم حسام قلعة أمري رخوكي ترايو. Sodomy and punishment is set at 20 years. I was scared. إذا سب حنت ليتي كاب حلاو محبرسب نبز خفا أراوت أمريكا زتغير من سيكوينو اتزفت أم جبنون كاب ترى جبن العلي أزيو زخفا حدا جنيا ينيرو حسابه حنت قال جل جبن كم زلوان تفليتو شقوت أوتيو نتناي بوليس باجريو زبالكو جبرو ويكا نبيت مع سرتخات يكي يندابله كم دليتو خد ساعة خلو خمس زجبر بحيل ركب مسون خفت ما زجبرن عين توالد ما نسلم توالد ندامرت أيو ريهم إذا سبزيني أمريكا أخبار حق نبر مالتون بوليس نبر خوينو ملسو مدما دانيال هوتز كلويز بحال دانيال سمعيتون دليتون كوكوزاتر زي خل عينة بوليس لازنبر دما هيوت مولا أو حانت تسباب جزات عاتين خنبر تفريدو وايو زتوها بفرد دما نايكل تميتن سسان سلستن عامت سنع معصر تخوينو بزستل على دما نايتم قديات وغناتن تطابق تسعو مسلاتن أبتي أدرش بيت فردي بحاقوس كتشدوري امترايم جن كأبتخال وجن إذا فردزي أي جبانيو حكني فردزي كونس نحنا مفداي سجوم تخبلوز جلس وون بزحت يوم أبزر ما مبزحتي خم جن بدحرز تاريخ زلوا حكني مشتر انتايو حدا مسألة تصفاز نبرة من سي بوليس ك بخمي عوش تحنت ليتي عبي أراوت أمريكا تواهي لغفر دخيل زبل حتى نابا أمركم كمتسألكم يخليو صبو جن نز تاريخ زب عمقت نمردا مجمرتنا من النتنا يكون عنا هيوت دانيال كولتز كلو مملاس كرلينا يو ريخم دانيال زت ولده أب عصرت تشعت سمانين شدشتن أب تامتشو تدسيت قام كوينو نايكول عنت ناي نسنتي وتزحلف ودما أب إنيد أولاكم ينيرو دانيال نسرح مخبر حقي العلا أخبرت أبزوها بولو سدرابيت زعابيه خوينو أبو إيريك هولتز كلاون سعادة أمريكاون فلت بوليس ينيرو أديد ما كورحو مبرا جابان هابتان بهلا ورشا جابان حيزا ناب أمريكا زاتوت سبيتيا دانيال أب جزي نسنتو باكالو بقعتن أبني أمريكا فوتبول سبورت بزنبرة زدن نقطة هو نزفلت نيرو أب يونيفرسيتي أب زنبرة اللوانون عبي سم كتر زخال خوينو أب تقوان أمريكا عبي ناي سبورت ليج زخانة NFL بروفيشنال تصاوتين مخانون أب شاف بس حوالا كوانت نبرة جن أمودات أب زقات أم كبير ناي أكل جودات مخنيات عبي حلمو كسانا خلقي ليو دانيال ناي سبورت حلمو مستعانا قفدما تصفي كورتسان يقداس أسر أبو بمسعب أخبار حق نخوون يوسنمو أب تشحن عصرت حدنون أبال بوليس أوكلاهوما سيتي خون دانيال أبتنكم بوليس أبصرح اللي قدمت 3 عامتاتون كما زي نطفن صعرا من أبال كويني زغصر نيرو أبدنا يسرح أوانون بسنكز تفرالو يقون ستاتا عصرت تشعت جزي نحيلي أتقاق ما جمجم قريب اللو على كوانت نبرة جن أونو سوكف جمجم ممرح بوليس حليو كم زسرح ترقاقيسو ملو بملو خابزخونة تحتات النت نت أخوين زوات أما كونني نيرو زخونة تدري ما بمسارحتو إذا سبزي حقي خبري زبل مثل خطر يلو خيليو إذا ترى يخونن ملو بملو سلاماوي هيوت زنبرو اتفاتو مصامرتون زنبرتو كمون مصحف قدس معالتاوي زنبب امنات زلوا منسي نيرو جن إذا كل خبر كرعتن نافتي زي برابر زسكاخ حلم قطر نخغير حيدة وان تراي وسيدلو مشات 18 سنة هاندبتاو خسي جيني ليجنسن ناي دانيال ودقتن ناي تاريخ تصلي معرفن زجمره اب مشات سنة 18 كلتشن 14 نيرو دانيال أب سميناو مبرأ كتما أوكلاهوما زنبرو سروع ناي مشت سرح فرقا زازيمو كاب ساعات سرح وصاو خوينو بناي بوليس موكينو ناب جوز اندتملس خلو كاب لمد ناي بوليس حقن سرعاتاتن وصاي ناي تمكينا كمبيوترن ناي بوتا مرأي GPS يطفو ازي دما أب كفل بوليس كبير ناي ديسيبلين تحساتي نيرو لكعنا زي ناي تكنولوجي مكتت على المصادفو دما نحانتي جيني ليجين ستبهال قوال 5 شوعات عم تسلم سبيتي مكينا أب زت أراطر من قد تزور نيرا بزبل مخنيات أمن قد دو يبلا جيني دما أب تعلت مس محازوتا كارتا تساويتا بسلامنا بجزات من لزنبرات ناي معالتا وخنكن هسانات سرحتن يانيرا دانيال نتامكنا دو مسبلاون حاد عبي جيجا فتسم بمسرت مدبنيا أقباب بسرحات كفل بوليس أوكلاهوما زخون يكون بوليس نحنت مكينا دو أو زبلو اللوان التسقمتي أبتا باترول مكينا أب زركب ناي كمبيوتر داتابيز كمزقب زلو وخينو دانيال جنز ناي ترافيك دو مبال أو كمبيوتر خيمز
መዝገቦ ዕሽሽሊ ሓልፎ እዚ ሸለልትነቱ እዚ ድማ ንጄኒ ሊ ገንስ ዓቢ ናይ መካት ዕነጥ ብኽህባ ኽኢሉ እዩ ኣብ ተፈተሻ ድማ ኣብ ቦርሳታ ሰበይቲ ገለ መቐነሲ ቃንዛ ኸኒናን ውሕድ መጠን ሓሸሽን ይረክብ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ዳንኤል ዘለዎ ስልጣንን ዝሓዞ ጠበንጃን ብምጥቃም ንዛ ሰበይቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣትው እንተዘይደሊኺ ምሳይ ርክብ ፈጽም ብምባል ብሓይልን ብምፍራሕን ምስኡ ርክብ ንክትፈጽም ይገብራ እሞ ብድሕሪኡ ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመላ ድማ ዝኾነ ዓይነት ናይ ክስ መዝገብ ከየቕረበ ብናፃ ንክትከይድ ይፈቕደላ ሕሰብዎ እዚ ሰብ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ኣብ 27 ዓመት ኮይኑ እዛ ዓባይ ሰበይቲ ድማ ብ30 ዓመት ተዓብዮ ጓል 57 ሰበይቲ እያ ከቢድ ነገር ጀን ድማ ብድሕሪ እዚ ውሒጣታ ሱቕ ምባል መኻሊ ኣብያሞ ናብ መደብር ፖሊስ ብምኻድውን ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ወግዓው ክሲ ዓመፅ ተቕርበሉ መርመራውን ትገብር ኣብቲ ዋን ድማ ንሳ ካብቲ ክሲ ንምሕባእ ኢላ ብዛዕባ ዝኾነ ዝሓበኦቶ ነገር ስለ ዘይነበረ እቶም ፖሊስ ንኽኣምንዋ ግዜ ወሰደሎምን እዚ ክሲ እውን ኣብ ክፍሊ ፖሊስ ዓብይ ስንባደ ይፈጥር እሞ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ንፅባሒቱ ማለት እውን ብ19 ሰነ 2014 ዳንኤል ናብ ስራሕ ክምለስ ከሎ ድማ መርመርቲ ኣብ ክፍሊ ምርመራ እንዳተጸበዩ እዮም ዘለው ኣብቲ መደብር ፖሊስ እውን ን2 ሰዓት ዝወሰደ ነዊሕ ኣፋዊ መርመራ ብወለንትኑ ይሳተፍ እሞ ነቶም ዝቐረቡሉ ክስታት ኩሎም እውን ብፍጹም ትብዓት ይነጽጎም ንሱ ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸመ ንጄኒ ሊ ገንስ ደው ዘበላ ድማ ነታ መኪና ብኣገባብ ትዝውራ ስለ ዘይነበረትን ጥራይ ምዃኑ ደጋጊሙን ይዛረብ ኩሉ ክዳውንተይን ቴሌፎነይን ኮምፒውተረይን ወሲድኩም እውን መርምሩ ዝሓበኦ ነገር የብለይን ይኽብል እውን ብሙሉእ ርእሲ ተኣማንነት ይካትዓሞ እቶም መርመርቲ ግን እቲ ናይ ዳንኤል ዘረባ ብቐሊሉ ይተቐበልዎን እዮም ብፍላይ እቲ ናይ ትራፊክ ደው ምባል ስለምንታይ 15 ደቂቕ ሙሉእ ከም ዝወሰደ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ስለምንታይ ከም ዘይመዝገቦን ብዝርዝር ክሓትዎ ምስ ጀመሩ ዳንኤል ድማ ክርበሽ ይጅምር መርመርቲ ነቲ ናይ ሰዓት ኩነታት ኣትሪሮም ተሓትዎ ድማ ዳንኤል ጄኒ መጀመርታ ሽጉጥ ኣለካ ክትኩሰለይ ዲኻ ገለ እንዳበለት ብስንባደ ትበኪ ከም ዝነበረት ንሱ ግን ኣይትኩስን እየ ገለ እንዳበለ የረጋግዓ ከም ዝነበረን ብምግላጽ ነቲ ኩነታት ንኸብርሃሎም ይፍትን እሞ ግን መርመርቲ እቲ ክሲ ዓቢ ጥርጣረ ስለ ዝፈጠረሎም ብቕልጡፍ ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ይወስዱ ንዳንኤል ወዲያውኑ ካብ ስራሕ ንኽእገድ ይገብሩ እሞ ናይ መረዳእታ ክኢላታት ማለት እውን ፎረንሲክ ድማ ነቲ ዝተኸደኑ ናይ ፖሊስ ዩኒፎርም ባጁ መፍትሒ መኪኑን ኩሉ ውልቃዊ ንብረቱን ንመርትዑ ይሕዝዎ ስነ ልቦናዊ ውግእን ሓሶት ካሪሃንትን ኣብቲ ክፍለ ምርመራ ዝነበረ ስነ ኣእምራዊ ውግእ ኣዝዩ ዝተረቐቐ እዩ ነይሩ ዳንኤል ነቶም መርመርቲ ንምእማና ኣብ ዝገበሩ ፈተናውን ብዛዕባ እቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስፖርታዊ መድሓኒታትን መላእታታትን ሲፎር ዝበሉ ናይ ሆርሞን ከኒናታትን ብሰፊሑ ክዝርዝር ይጅመር ካልእ ሓሶት ንሱ ከምዚ ዝበለ ድማ ኣካላዊ ሓይልን ስፖርታዊ መስሩሕን ንምግላጽ ዋላ እኳ እንተነበረ መርመርቲ ግን ንዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ካልእ ኣንፈት እዮም ኣቕኒዖሞ እዞም ሆርሞን ዘለዎም ከኒናታት ኣብ ሰብነት ልዑል ጾታዊ ባህጊ ከለዓዕሉ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ እውን ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ከም መረጋገፂ ገበን ይጥቀምሉ ዳንኤል ኣብ ተዋን ምርመራ እንዳተጨነቐን እንዳተዋጠረን ምስከደ ድማ ነቲ ናይ ትማል ምሸት ኩነታት ንምግላጽ ብምባል ሓደ ታሪኽ የካፍል ንሱ ድማ ኣነ ልዑል ጾታዊ ባህጊ ኣለኒ ትማል ምሸት እውን ካብ ስራሕ ምስ ተመለስኩ እታ ኣፍቃሪተይ ካሪሃን ኣብ ዓራት ደቂሳ ከላ ጾታዊ ብርክብ ንኽገብር ፈቲነ ነይረ ገለ ክብል ኣዝዩ ዝርዝር ታሪኽ ንቶም መርመርቲ ይነግሮም ነዚ ታሪኽ እዚ ዝተዛረበሉ ምክንያት ድማ ጾታዊ ባህጉ ኣብ ገዝኡ ክረው ከም ዝፈተነ ንምግላጽ ነይሩ መርመርቲ ድማ ንነገራት ኣቕሊሎም ዙርያ ይኾኑን ነቲ ዝተዛረቦ ሓቅነት ንምርግጋጽ ድማ ኣብታ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ካሪሃንት ብምድዋል ብዛዕባ ናይ ትማል ምሸት ተግባራት ይሓትዋ እሞ እዛ ኣፍቃሪቱ ካሪ ዝሃበቶ ምላሽ ግን ነቲ ናይ ዳንኤል ታሪኽ ሙሉእ ብምሉእ ዘፍርስ ነይሩ ኣብ መንጎም ዝኾነ ዓይነት ጾታ ብርክብ ወይ ድማ ፈተነ ከም ዘይተገበረን ዳንኤል ዝተዛረቦ ታሪኽ እውን ሓሶት ምዃኑ ብወግዒ ትምስክር እታ መርማሪት ኪም ዴቪስ ነቲ ቴሌፎን ምስ ዓፀወቶ ድማ ብቐጥታ ናብ ዳንኤል ዘይራ ብቁጥዐ ሕጂ ኣብ ዓቢ ሓሶት ሒዘካ ኣለኹ ካብ ሕጂ ድሓር ንትዛረቦ ሓደ ነገር ኣይኣምነካን እየ ትብሎ እዚ ህሞት እዚ ድማ ንመደረታት ዳንኤል ዋጋ ዘይብሉ ዝገበሮ ዓቢ ስነ ኣእምሮዊ ምብትታኒ ነይሩ ምስ ፍሕፋሕ መርበበት ገበንን ንጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ምግባርን እቲ ምርመራ እንዳሰፍሐ ምስከደ መርመርቲ ነቲ ናይ ዳንኤል ናይ ፓትሮል መኪና ኮምፒውተር ታሪኽ ኣለሻ ሰርች ሂስትሪ ብዝርዝር ይምርምር እሞ ኣብቲ ምርመራ ድማ ዳንኤል ኣብ ዳታቤዝ ፖሊስ ብተደጋጋሚ ኣስማት ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ይደሊ ከም ዝነበረ የረጋግጹ ብድሕሪኡ እቶም መርመርቲ ናብ ገዛ ነውስ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ብምኻድ ንሓደ ሕማቕ ፖሊስ ንምርምር ኣለና ሓገዝኩም የድልየና ኣሎ ብምባል ሕቶታት ክሓቱ ይጅምሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ
ዳንኤል ዝነበረ ናይ ክስ መዝገብ ብልዑል ኩነታት ከም ዝሰፍሕ ይገብሮ ተመሳሳሊ ጾታዊ መጥቃዕቲ በጽሕና ይዝበላ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብ ቅድሚት ክወጻ ይጅምራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ጥርዓን ዘቕረባ ደቂ አንስትዮ እውን ቁጽረን 21 ዋላ እኳ እንተበጽሐ መርመርቲ ነቶም ዝቐረቡ ምስክርነታት ብጥንቃቐ ምሳጻረይ ወግን ካብቶም 21 ጥርዓናት ናይተን 8 ደቂ አንስትዮ ታሪኽ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነን ምስክርነተን ንሕድሕዱ ዝጋጨ ምዃኑን የረጋግጹ ካብዚኣተን እተን 7 እውን ጸኒሐን ክሕስዋ ከም ዝጸንሓ ዝኣመና ኾና ከለዋ ሓንቲ ሻንክ ቫርክስዴል ዝተባሃለት ሰበይቲ ድማ ብናይ ሓሶት ገበን ጸብጻብ ምቕራብ ብወግዕ ትኽሰስ ኣብ መወዳእታ እውን ሰበስልጣን ካብተን 21 ከሰስቲ ናይተን 13 ደቂ አንስትዮ ምስክርነት ጥራይ ክእመን ዝኽእል ኢሎም ይቕበልዎሞ ካብዘን ከሰስቲ ደቂ አንስትዮ እዚኣተን ግን መጀመርታ ብናይ ባዕለን ተበግሶ ናብ መደብር ፖሊስ ከይደን ጥርዓን ዘቕረባ 3 ደቂ አንስትዮ ጥራይ እየን ነይረን እተን ዝተረፋ ከሰስቲ ድማ መርመርቲ ባዕሎም ደልዮም ዝረኸብዎን እዮም ነይሮም ብመሰረት ስነ ሞጎት ዓቃቢ ሕጊ እውን ዳንኤል ሆልትስ ክላው ነቲ ናይ ፖሊስ ስልጣኑ ከም መከላኸሊ ብምጥቃም ኣብ ሕብረተሰብ ኣዝየን ተቃላዕቲ ዝኾናን ቅድሚ ሕጂ ምስ ናይ ሓሸሽ ኣጠቃቅማ ምትእስሳር ዝነበረን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ አንስትዮ ኮነኢሉ መሪጹ ዕላማ ይገብር ከም ዝነበረ ዝገልጽ ትረኻ ይፈጥር ድሒሩ ዕላው ዝኾነ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ድማ እታ መርማሪት ኪም ዴቪስ ነተን ግዳያት ንምርካብ ዝተጠቐመትሉ ኣገባብ ዘርኢ ኮይኑ ንሱ ድማ እታ መርማሪት ንሓንቲ ሰበይቲ ብቴሌፎን ብምድዋል ብሓደ ናይ ፖሊስ መኮንን ጾታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺምዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓበሬታ በጽሕነሎ ብምባል ሓደ መሪሕ ሕቶ ተቐርብ እዚ ኣገባብ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ዝቐረበ ናይ ገበን ቁጽሪ ብሓፈሻ ናብ 36 ናይ ጾታዊ ገበን ክስታት ከም ዝዓቢ ይገብሮ ንኣብነት እታ ተኸሳሲት ተሪ ሞሪስ ዳንኤል ካብ ናይ ስራሕ ክልሉ ወጻኢ ረኺቡ ብማእሰርቲ ከም ዘፈራርሓ ክትምስክርን ከላ እታ ሻርዳርያን ሂል ዝተባሃለት ካልእ ሰበይቲ ድማ ኣብ ናይ ሆስፒታል ዓራት ብኻቴና ኣሲሩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመላ ትምስክር ናይ ከሰስቲ ምግጫውን ሚስጥር ናይ ትመርቶዕን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝነበረ ክፍተታት ድማ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ነይሩ ብዙሓት ካብተን ግዳያት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበን ዝሃብኦ ምስክርነት እውን ንንሕድሕዱ ዝጋጮን ዘይቃዶን እዩ ነይሩ ብፍላይ ካብተን ቀንዲ ከሰስቲ ሓንቲ ዝኾነት ሼሪ ኤሊስ ስሚዝ ኣብ መደብር ፖሊስ ዝሃበቶ ምስክርነት ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ ነይሩ ሼሪ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመላ ፖሊስ ክትገልጽ ከላ እውን ንሱ ጸሊም ወዲ እዩ ቁመቱ እውን ኣዝዩ ሓፂር እዩ ክትብል ትምስክር እሞ እዚ ናይ ሼሪ ኤሊስ ምስክርነት ጉድለት ከም ዝነበሮ ድማ ብንጹር ዘርኢ እዩ ምክንያቱ ዳንኤል ፍርቂ ጃፓናውን ጻዕዳን ዓሌት እምበር ብፍጹም ጸሊም ኣይነበረን ቁመቱ እውን ሜትሮን 9 ዝኾነ ኣዝዩ ነዊሕ ወዲ እዩ ግን ከዓ ኣብዚ ዓቢ ምስክርነት ሰፊሕ መርትዖ ጌጋታት ዋላ እኳ እንተሃለወ እዚ ናታ ክስ ጥራይ ግን ዳንኤል ካብቲ ዝተፈርዶ ናይ 263 ማእሰርቲ ናይ 62 ዓመት እጃም ክሕዝ ገይሩ እዩ ካልእ ምስክር ካርላ ሬልስ ዝተባሃለት ድማ ኣብ መጀመርታ መጥቃዕቲ በጽሒ ክድዩ ተባሂላ ምስተሓተተት ናብ 7 ግዜ ዝኸውን ብፍጹም ኣይበጽሐንን ክትብል ድሕሪ ምኽሓዳ መርመርቲ ጸቕጢ ምስ ገበሩላ ግን ሓሳባ ቀይራ መጥቃዕቲ በጽሒኑ እዩ ብምባል ናይቶም መሰኻኽር እምነት ኣብ ትሕቲ ሕቶ ንኽኣቱ ይገብሮ ብኻልእ ወገን ድማ እታ ሻርዳርያን ሂል ዝተባሃለት ካልእ ኸሳሲት ብቪድዮ ኣብ ዝተቐርጸ ዘረባኣ ዋላ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ገበን ዓመፅ እንተዘይተፈጸመ ክትብል ምዝራባ እቲ ጉዳይ ሓቀኛ ተገዳስነት ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ይውሰድ ብተወሳኺ ነታ ናይ ዳንኤል ፖሊስ መኪና በእዳዋ ተንኪፋታ ከም ዝነበረት ዝገለጸቶ ክሲ ኣብታ መኪና ናይ ባዕላ ኣሰር ምርመራ ምስተገበረ ናታ ኣሰር ብፍጹም ብዘይምርካቡ ውድቅ ይኸውን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕርቦ ዓብይን ወሳንን መስርሕን ግን መርትዖ ናይ ዲኤንኤ መረዳእታ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ዳንኤል ናይ ፖሊስ ዩኒፎርም ዚፐር ማለት እውን ሻር ነይራውን እቶም ናይ ላቦራቶሪ ክኢላታት ናይ ጓል 17 ዓመት ኣዲራ ጋርድነር ዲኤንኤ ረኽቡ ግን ናይ ዳንኤል ተጣበቕቲ ጠበቃታት ነዚ ነገር ዳንኤል ንታጓለ ብናይ ፖሊስ ሞይኡ ክምርምራ ከሎ ወይ ድማ ቦርሳኣ ክፍትሽ ከሎ ኣሰር ቆርበታ ኣብ ኢዱ ዓሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ጸኒሑ ድማ ሽንቲ ቤት ክጥቀም ከሎ እቲ ኣሰር ካብ ኢዱ ናብ ናይ ሱሪ ዚፐር ተመሓላሊፉ እምበር ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣይፈጸመን እዩ ብምባል ዝተፈለየ መካትዒ ነጥቢ የቕርቡ ብተወሳኺ እታ ናይ ላቦራቶሪ ክኢላ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ኣብቲ ስሪ ተረኺቡ ዘሎ ነገር ኣዝዩ ውሕድ ናይ ቆርበት ኣሰር እምበር ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ ፈሳሲ ከም ዘይኾነውን ብወግዕ ትምስክር ካልእ እቲ ዘገርም ድማ ኣብቲ ናይ ዳንኤል ስረ ካልእ መንነቱ ናይ ዘይተፈልጠ ወዲ ተባዕታይ ናይ ሰብነት ኣሰር እውን ተረኺቡ እዩ እዚ ሓድሽ ርኽበት እዚ ድማ ተኣማንነት ናይቲ ሳይንሳዊ መርትዖታት ዝያዳ ዝተሓላለኸን ኣብ ሕቶ ዘእቱን ይገብሮ ካልእ እቶም ጠበቃታት ዘልዕልዎ ዓብይ መከላኸሊ ነጥቢ ድማ ዳንኤል ኣብ ስራሕ ዝኽደኖ ናይ ፖሊስ መከላኸሊ ሓፂር ስረ ማለት እውን
ቁምጣ ዚፐር ዘይብሉ ስለዝኾነ እተን ግድያት ከምኡ ዝበልኦ ብሃንደበት ስሩዕ አውሪዱ መጥቃዕቲ ፈጺሙልና ዝብል ሓሳብ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘይኽእል ምዃኑ ብምኽንያት የረዱ ናይ 263 ዓመታት ፍርድን ናይ ህዝቢ ጸቕጥን ዲሰምበር 10 2015 ድማ መላ ኣሜሪካ ዓይኑ ናብቲ ናይ ኦክላሆማ ቤት ፍርዲ ኣፍቲጡ ክጽበይ ጅምርሞ ዳንኤል ሆልትስ ክለው ናይ መወዳእታ ውሳኑ ዝሰምዓላ መዓልቲ እውን ትበጽሕ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ከባቢ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ኩነታት ግን ኣዝዩ ዘፍርሕ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ንዓቢ ፎርግሰን ዝተለዓለሉን ኣብ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ናይ ፖሊስ ጽልኢ ኣብ ልዑል ደረጃ በፂሑለብ ዝነበረ እዋን እዩ ፍሉጣት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ዳንኤል ገበነኛ ኮይኑ እንተዘይተረኺቡ እታ ከተማ ብቁጥዓ ክትቃጸል እያ ዝብል ናይ ፍርሒ ሃዋህው እውን ይፈጥሩ ሰልፈኛታት እውን ቅድሚ እቲ ፍርዲ ኣብ ካንሸሎት ቤት ፍርዲ እንዳጨደሩ ንዳኛታት ከፈራርሕዎም ይጅምሩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እቶም ዲያኑ ብመርትዖ ዘይኮነስ ብጸቕቲ ህዝቢ ውሳነ ንክየሕልፉ ዓቢ ስግኣት ይፈጥር ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ጽዑቕ ክትዕወን እቶም ዲያኑ ዘገርም ውሳነ የመሓላለፉ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ዝቐረቡ 36 ክስታት እውን ብፍርቆም ማለት እውን ብቶም 18 ገበነኛ ኮይኖም ተረኽብዎ እቶም ዝተረፉ 18 ድማ ነፃ ገይረምዎ እዮም ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ ውሳነ ዝምስራዩ እቶም ዲያኑ ነቲ መረዳእታ ብዝግባእ ኣይመርመርዎን እዮም እዞም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ክሕስዋ ይኽእላን እየን ክብሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ይጅምሩ ብዝተላዕለ ድማ ብዙሕ ሰብ ፍትሒ ክጓደል ይኽእል እዩ ገለ ብምባል ብዙሕ ተቃውሞ ዋላ እኳ እንተስምዐ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈርደ ውሳነ ግን ኣዝዩ ከቢድን መዓትን እዩ ነይሩ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ብድምር ናይ 263 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ይፈርደሉ ግን ድሕሪ እቲ ፍርዲ እውን እንተኾነ እቲ ክትዕደው ኣይበለን ንጉዳይ ዳንኤል ውሳነ ዝሃበ ዳኛ ቲም ሄንደርሰን እውን ካብቲ ፍርዲ ቁርብ ጸኒሑ ሃንደበት ካብ ሱርሒ ይስጓጉ ንምስጓጉ ምኽንያት ዝኾነት ድማ ነቲ ክስ ትመርሕ ምስ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ዘይግቡእ ፍቕራዊ ርክብ ስለ ዝወደቀ እዩ ነይሩ እዚ ናይቲ ዳኛ ጉድ ምውፅእ እውን ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ዝሃቦ ፍርዲ ዝያዳ ጥርጣረ ንኽሓድሮ ይገብር ዋላ ከምዚ ይኹን ግን ኣብ ማርች 2020 ድማ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ዳንኤል ናይ 263 ዓመት ፍርዲ ደጊሞ ጽዲቕዎ እዩ Count 8. Defendant is guilty of the crime of forcible oral sodomy and punishment is set at 20 years. ريخم لومي دانيال هولتس كلو 38 ዓመት ዝበጽሐ ኮይኑ 10 ዓመት እውን ኣብዚ ዘፍርሕ ቤት ማእሰርቲ ክሕልፎ ኽኢሉ እዩ ግን ካ ህይወቱ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ብዝኸፈአ ኣብ ሓቀኛ ናይ ህልውና ቃልሲ ውሽጢ ትርከብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣብያተ ማእሰርቲ ፖሊስ ነበር ምዃኑ እውን ልክዕ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ምፍራድ እዩ ዝኾነ ይኹን ገበነኛ እስሩ እውን ነቲ ፖሊስ ነበር መቕታል ወይ ድማ ሙግዳእ ከም ዓቢ ጅግንነት እዩ ዝቆጽሮ ብዝወፁ ሚስጥራዊ ጸብጻባት መሰረት እውን ኣብ ኦክላሆማ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዳንኤል خالته سرات كبيرن أرميناون متقعت زوجة خوينو التمتقعتي أزوج زسكح خم مخانوز تلعلون نمعلتات أبو هوسبيتال كديكس كيليو نزج عود ما نايت بيت معصرت من محدار نعو بهوت نمسن حيلو ناب فلي حلوة خفلتي ولا أيو بينجن إذا حلوة زيون كال إذا خفاي خوينو أما عالتين 23 ساعات أب حنت تسبب ناي كونكريت كفلي بيني يزعطو زخون عينت ناي سب دمسي محورا وركب ويدما محزاون يبلنيو حورات هاجرات نلعل 15 معلتات زصنا بحطاو مأسرتي يسب أو سكياتي ولا كنت بلا دانيال جن أبز سلمات وشتي لعلي 3500 معلتات تحليف له برجس أبز حجوان ناي دانيال تصفى ملو بملو أي سلمتنيو أو عالم لخد درجة بنا حصد زتفرد سبات نسأ بموسعة تفلت وريتي طبقة كالتين زيل نرون نتو قداي زحازت تخينا نعون مدقاف زتخفت ناي فيرما مكابون كساب حجي ناي 7 حسابات فيرما رخيبه له بحقاو مزقم مسرت جن قلت أمر انت زي تفاتيرو ناي موداتا مفتاح معلتو جانواري 25 كلتا شحن كلتا 179 يو ابتو زدما ايكون اندنسو دقون بهوت انت صاني حميو بزغونه حج دانيال اب قدم حقي غبننيا توبايلو اتن قدات دق انستيون فتحي ولا كون ترخبا جنكا اتزتفردو ناي 263 عامت ماسرتن اب معلتين 23 ساعات بين معصاون كال ناي مورال حتى اندال علي يزركب موداتا زيبلو ناي بين خما اسرتين ناي ود سب امرو كميلو ملو بملو كفرسو كم زخلون زفلت نغاري بزغونه تخاطات الشانل نسومك بزعبا ز غداي انتاي تحسب تخونو اب كم زعما مثلا ناي هلونا صلمات وشته كم منبارك ناي موت مقطعتي يحيش نيرو دتولو تخونو حساب ريتكم او ناي كومنت مصحف بوطات غرفو لي تخريكم نز فيديو دما لايك مغواركم ما يترسعو اب قصال بخالي فيديو الرخب